Assalomu alaykum do'stoni aziz, tomoshabinoni izzatmand. Балечкои талаб секретари шуди зинда ва саломат бошед бобури азиз. Масъалаи нами атлас пешниҳод шумо мекунем. Оз мо ду хона дорем ба дурна задагем. Навора хуб тамошо кунед, иншалло ки мефаҳмед. Нами свети сериш, гарми свети хадавоя 70-80% мардум ҳамин свети сер истифода, даже 90% истифода мебарад. Масъалаи нархи навора ҳама чиша дар видео гуфтагем, будруи видеоро то бошед тамошо кунед ва ҳамин навора паҳм кунед беҳтарин мешавад. Кадом да устои барои ҳамин атлас аплика дар худа рақамо дар телеграм мебиёем, муроҷиат кунед. Навора тамошо кунед. Обичный атлас. Моиши ки хафва када мешвиш. Мегӯем белақоли нашудиса. Вали дамоша тамошо кунед. Нарх, расход, ҳама гап шатамда задагем. Тамошош. Дӯстони азиз, масъалаи нами атласта хона бояд дар чӣ ҳолат боша? Хонаро шпаклёвка кардагиай, шкурка кардагиай, грунтовка нозада. Мо хонаро на грунтовкаш дадесем. Грунтовкаш ки хоб шавад ва шурӯъ мекунем ба атласа заданаш. Хоб барои масъалаи ҳамин атлас бисёр мепурсем. Девори шпаклёвка карги, шкурка, грунтовка карги боса, иншааллоҳ ки тавон шуд ки ҳаст намеояд. Болои ранг, эмулсия, панусия дар намешавад, ки бо шпаклёвка боша беҳтаринаш ҳамон. Хона дурум ба дуруна, ки дута рангиш бедар. Ардиши аз свет мешавад, хулоса ози мезанемаш бо шумо дам нишон медиҳем ки чӣ хел омадагӣ аварад. Дӯстони азиз, бо вариант вибри хиди хонадор атлас хонаша задагем. барои амиёз як камтарак маълумот метем. Хоб ин хонаша задагем сери светай. мақсад ки ҳамин рисункош аз шоткашам вобастагӣ мекунад. амира хонадор шоткаи хеле ҳаштак овардагем ва маъмул задагем. Шотка ҳар рисунка метавон майда боша, борик, калон боша, паҳн охили. инаи хонаша полни задагем. ҳамин углоша ябор нишонатон ина. ҳаводидагӣ надорад. тарзи коркарди амира интернетда пур шидагия ки амира чӣ хел мезанад. Ну ма як камтар объяснить мекунам. Инҷода мақсад баракӣ мезанем. мо да угло скотч мезанем барои ҳамин углоро наҳавҷидан. атлас сатели 10 килоай ҳамин ки оз гирифтагиай. мақсад сери светай 10 килоай. инаи фирма интермикс. хоб углоро мо скотч мезанем барои наҳавҷидан. инаи ду се стена разем, нами стена мондагӣ оз наиҷара тамом кунам. ман амиҷара чӣ хел сар мекунам, бояд чӣ кор кунам, амида камтарак информатсиятон метавон. мақсад баъд бо давохир бо тамошо кунем. инҷа хонадор хафакша хидиш мезана, го атласа шумо бизанем, тавон бокунудаш кори хидмат. мақсад мо атласа мезанем, бокунудаша хиди хонадор мекунем. ина шоткара бинед ҳаштаг даҳак. ина ба он хотир ина откос падкосоша намеояд. навора тамошо кардем, тамом шуд. дӯстони азиз, ака овози ман хуб меяд намеяд. мақсад ҳамин атласа сарелера тарке хоб райла боша, хо ягон чӯб боша, ягон чизи ки амтаи дурустар боша тарка мехе мекунӣ. ина барои ҳамин тови амира рунда карда. ина пай мекунӣ, ба ҳамон пай кор мекунӣ. ина ҳамин пай ки тофтеса боша, бидеста боша, тамом дига ҳамин атласта шоткара тар мекунем. ҳаён бари боло.
خلاصه که آنچه زده رفتن میگه هر یک شوکه پهن و باریک ریسمکوی کچه میتن همین آواز میدک باشه ریسمکش میدن میاد کلام باشه مقصد ریسمکش کلام میاد بعد یعنی اطلاسای بسیار ویدیو کردن که من برای پالچکوی خودم کم تر اینفرماسیا کردم همین نوار خوب رسمات رو بگیرم اینال دنال خوی دوی چند قوام میدوزی نمیدوزی لکشت همشه پر اینفرماسیا کنیم پیشوی شما میکنیم دوانش تماشا کنیم که ما تمام میکنیم ما چی میکنیم بالا دوستان عزیز نگاه کنیم اطلاس دکوناتای سه بچه تمام کردیم پولنی نال در نال مسئله کار کردشان که وزی لگ رفته است من خواستم شما چون تو اینجا ما تنها اطلاس دادگیم برای کاری اطلاس توقع آمدگیم با خوندش با کاری خیلیشون میکنم همه دارم خب من اینجا در لک بسودنی زده است ما رو نشان میکنم اینا می لک بسودنی اینا کلیپ پیویت پوش کردگی میدونم تیار کردم اینا خلاصه که کدومی که میخواین نخیه اطلاسو مسئله ریسموکش کلام و مایده و برکی و رسته که چند نمو زده میشه و یه برکشه تو اتکسو شامشه زدگی میده خوب انا که کدومی که میخواین که هم خیلی کنین نمروی بلوی کنین و دادم مراجعت کنین انشالله که مثلا نرخ نواش همه چیش مقصد نمی لک والیک اطلس کلی پیویش همش دمی مترویه یک کوادرش 45-50 سومن میزنه میتیم اگر ختم بخرین 30 سومن کوادرش ده میزنه میتیم با شدگاه کلام بخوین انا خیلی میویه با شدگاه مایده بخوین با ریسمکش مایده تر میاد نیبت اطلس اصلا کورکاچه گفتم که کم ترک نشان دادم میفهمیدگی شلو میفهمن نواش خوب دستگیری کنین انشالله که یک ویدیو مخصوص اوید با نمیکنم با پیشنهادتون میکنم باقی زنده و سلامت باشین کدومی که اینمی کانال سکرتوی استوگی گپ میزنه و خیش تاور و بچه همکی و چی میگه خواهش میکنم بالای نمره بالای کانال دادم رجوع کنیم و چوراش خودم میبینیم برای یک چند کس هم خیلی تیما کده سعی که خیش تاورای نمیچه زلاکوش نمیگیره چون نیسپیسکشون نمیپرد میان برای هم شما ولی ما برای مثلا مخصوص با ویدیو میکنم برنامه میکنم پیشنهاد میکنم کدومی اینمی سکرتوی استوگی اینمی نمیجام گپ میزنه تا نمی نمره بلوی کنم دا گپ زنی که نمی هم خیلی میگه و چوراشا میبینم باقی سلامت باشه